अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू दिस इज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये खूबसूरत सा डिज़ाइन अपने नेल पे जो मैंने बनाया है शेयर करने वाली हूँ, वो भी बहुत ही सिंपल चीज़ों से और बहुत ही कम कॉस्ट की चीज़ों से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं लड़कियों को हमेशा कहती होती हूँ कि भाई जो घर में जो आपके पीसीज होते हैं छोटे छोटे कपड़ों के, वो फेंका मत करें क्योंकि वो बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो इस नेल आर्ट को बनाने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक छोटा सा सिर्फ पाइपिंग का जो है वो पीस चाहिए। जनाब, ये जो पाइपिंग है ये मैंने ली है इस नेल आर्ट को बनाने के लिए। ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल होती है, सिर्फ 5 से 10 रुपए के दरमियान में, ठीक है। और इसके छोटे से पीस को मैंने आयरन कर लिया हुआ है और आई थिंक सो इतना सा पीस बहुत इनफ होगा मेरे नेल पे आर्ट करने के लिए, और वो भी बहुत ही खूबसूरत आर्ट, ठीक है। तो ये जनाब कपड़ों पे लगने वाली पाइपिंग है। और ये 2 नेल पेंट मैंने लिए हैं एज़ यूजुअल, जो मेरे पास हमेशा होते हैं। एक ज़्यादा वाइट है और एक ऑफ वाइट से कलर में आ जाता है। और ये थोड़े से स्टोन्स हैं, वो भी आप लोगों ने देखे हुए हैं, तो इन्हीं को यूज़ करके हम इसको थोड़ा सा फैंसी कर लेंगे। तो जनाब, अब हम अपने जो है वो नेल पे पेंट आर्ट करना स्टार्ट करते हैं। आप देख लें कि मैंने अपने नेल्स पे पहले ही बेस कलर लगाया हुआ है और वाइट कलर में बेस कलर लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने आज वाइट कलर का कपड़ा लिया है। अगर मैं कोई और कलर का बेस कलर लगाती ना तो वो नज़र आना था, वो भी कपड़े के ऊपर इफेक्ट करना था उसके कलर ने। तो आप इस कपड़े को जो है वो आप वैसे भी लगा सकते हैं और आप इसको कट करके भी लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप इसको पेंसिल से ट्रेस करके ना वो भी बना सकते हैं। अब मैं इसको हल्की सी गुलाई दूंगी, वो भी आइडियन अंदाज़न ही। इसकी मैंने कोई पैमाइश वगैरह नहीं की, ऊपर से थोड़ी सी, क्योंकि हमारे नेल्स जो होते हैं वो गुलाई में होते हैं। तो जब हम इसको गुलाई देंगे ना तो ये इजीली उसके ऊपर फिट आ जाएगा। और साइड्स जो हैं वो हम सीज़र की हेल्प से काट देंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा अब तक, जो आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, कि हम इस नेल को अपने फिंगर की हेल्प से बड़े आराम से इजीली इसको लगा सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप कोई टूल आपके पास हैं, इजीली अवेलेबल हैं, आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं तो कोई टूल्स नहीं यूज़ करती इस तरह के जो नेल बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसकी ख़ास ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब मैं इसको कैंची के साथ जो है वो साइडें इसकी जो है वो नीटली इनको कट कर लूँगी। बड़े आराम से ये कट हो जाती हैं। जब एक दफ़ा ऊपर से शेप गुलाई में हमने काटी होती है ना तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है लगाना। तो देखिए आप, ये कितना खूबसूरत लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे हमने ब्रश की हेल्प से जो है वो लगाया, ये आर्ट किया है। अब हम इसके ऊपर अपना वो ट्रांसपेरेंट जो कलर है, ये शाइनर है, वो इसके ऊपर लगा देंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। देखिएगा इतना खूबसूरत, आप जब भी इसको लगाएंगे सब पूछेंगे वाह ये कहाँ से लिए हैं नेल्स। तो वैसे भी आजकल जो है वो रमज़ान के दिन चल रहे हैं, ईद बस करीब करीब है और हम सब अपनी जो है वो ईद की शॉपिंग में बिज़ी हैं। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लड़कियों ने तो जो है वो स्टिच कपड़े जो है वो रेडीमेड कपड़े होते हैं वो ही लिए होंगे। तो अगर आपके पास उस तरह के पीसेस नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप उससे मिलता जुलता इस तरह का जो कपड़ों पर लगने वाली पाइपिंग होती है डिज़ाइनिंग में, आप वो लें। वो इतनी वो कॉस्टली नहीं है, बहुत आराम से वो इजीली आपके कपड़ों के साथ मैचिंग हो जाएगी। और उससे आप ये खूबसूरत से नेल आर्ट जो है वो अपनी ईद पे करें अपने नेल्स पे। और आपने इस बार नोट किया है, देखिए मैंने ब्लैक कलर लगा के तो मैंने इसके डिज़ाइन आगे नेल के आगे आगे सिर्फ किया है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि नेल्स जो डिज़ाइंस हैं वो ऐसे ही चल रहे हैं। कुछ नेल्स जो होते हैं वो पूरे कवर होते हैं नेल पेंट से, एक उसके ऊपर पूरा होता है, कुछ के ऊपर जो है वो हाफ, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये नेल्स सिर्फ इस तरह से नहीं लगते। इन नेल्स पे जो है वो हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से छोटे छोटे पीस लगा के कटिंग करके डिज़ाइन बना सकते हैं। ये सिर्फ थोड़ा सा सोचने की और थोड़ा सा हिम्मत करने की बात है, ठीक है जी। इसके साथ साथ मैंने ब्लैक कलर आज यूज़ किया। आप चाहें तो आप इसके साथ वाइट कलर भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ी सी ब्लैक लाइंस हैं तो मैंने इसलिए इसको ब्लैक कलर का कम्बिनेशन दिया है। वाह वाह वाह, लुक देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं ये जो नेल्स हैं। देखें ऐसा लग रहा है ना जैसे हमने जो सही नेल आर्ट हमने विद टूल्स किया है, लेकिन आप तो सब जानते हैं कि ये तो विदाउट टूल्स है। तो है ना मैजिक। देखें ज़रा, अब
اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر آپ اس کو سمپل بھی رہنے دے سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اوپر وہ سٹونز وغیرہ کی ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو جو ہے نا وہ سٹونز کی ڈیزائننگ بھی کر کے دکھاؤں گی، سمپل بھی آپ اس کی لک چیک کریں کتنی اوسم لک ہے۔ اور فرینڈز آپ کو پہلے بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ جتنا آپ زیادہ اس کو اچھے سے یہ کور کریں گے، اس کی نیٹنس لے کے آئیں گے، اتنے زیادہ یہ جو ہے فینٹیسٹک اور اوسم لگیں گے۔ اور اب میں جی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیزائننگ کرنے لگی ہوں۔ اس کے لیے میں بلیک سٹونز یوز کروں گی۔ مجھے ابھی تک ان کو اپنے نیلز کو دیکھ کے یہی سمجھ آیا کہ بلیک اس کے اوپر اچھے لگیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ دیکھیں، اب نیلز کے اوپر جو ہے میں وہ بلیک جو ان کے چھوٹے چھوٹے یہ باکس بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر صرف میں لگاؤں گی۔ اس کو ہم دو طرح سے لگا سکتے ہیں۔ آپ اس طرح سے جو صرف ایک لائن ترچھی لائن میں بھی لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو پورے باکسز میں بھی لگا سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے پورے نیلز پہ جتنے بھی یہ ہم چھوٹے چھوٹے باکس بنے ہوئے ہیں ان سب میں لگا کے اپنے نیل کو کور کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح سے اگر ہم صرف ایک سمپل سی لائن لگائیں گے ترچھی میں تو یہ بھی اس طرح سے بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ تو اب میں اس کے اوپر اپنے نیل پینٹ لگانا بھول گئی، ٹرانسپیرنٹ کلر، کیونکہ اسی سے میں اپنے نیلز کے اوپر یہ جو چیزیں ہیں وہ لگاتی ہوں۔ میں نیل گلو اس لیے نہیں یوز کرتی، ایک تو وہ جو ہے نا وہ نیلز کو خراب کر دیتی ہے، مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں، اور وہ دوسرا یہ ہے کہ وہ نیلز کے اندر چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے تو وہ نیل کے اندر چلی جاتی ہے، اور مجھے بہت برا لگتا ہے وہ چیز اس کی۔ تو اس لیے میں یہ جو ہے نا اپنے یہ سٹونز وغیرہ لگانے کے لیے، یہ کپڑا لگانے کے لیے میں صرف اسی نیل پینٹ کا یوز کرتی ہوں۔ اور یہ میں اب کر رہی، میں کافی عرصے سے اپنی یہی نیل پینٹ یوز کر رہی ہوں۔ میں نے گلو کا استعمال جو ہے نا وہ چھوڑ دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ نیلز کو بہت زیادہ ڈیمیج کر دیتی ہے۔ جب اس کو اتارنے لگتے ہیں نا تو وہ بہت ہی نیلز خراب ہو جاتے ہیں۔ تو نیلز خراب کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو چھوڑ ہی دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے میں نے یہ نیل پینٹ جو ہے وہ نا استعمال کرتی ہوں اپنے نیلز کے اوپر، کوئی بھی چیز لگانے کے لیے یا نیل آرٹ کرنے کے لیے صرف میں نیل پینٹ ہی یوز کرتی ہوں۔ اب یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میری ویڈیوز میں صرف یہ فیبرک لگانے کے لیے بھی میں نیل پینٹ ہی یوز کرتی ہوں، اور سٹونز وغیرہ لگانے کے لیے بھی میں نیل پینٹ یوز کرتی ہوں۔ اچھا آپ دیکھیں، یہ میں اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ پورے میں نے اس کو سارے جو چھوٹے چھوٹے باکسز بنے ہوئے ہیں نا، اس کو میں نے ایک لک الگ سے دینے کے لیے نا میں نے اس کے اوپر پورے جو ہے وہ سٹون لگا دی ہیں۔ اپنے جو تھم پہ صرف میں نے ایک لائن لگائی تھی، اس میں میں نے پوری طرح سے کور کر دی ہیں، دیکھیں۔ اور آپ یہ دیکھیں جو میری یہ اسمال فنگر ہے نا، اس کے اوپر میں نے اوپر والی سائڈ پہ تھوڑا سا چھوٹا سا پیس لگایا ہے، اس کو ایک ڈیزائنر لک دینے میں، جو نیل آرٹ کے جو ڈیزائنر نیلز ہوتے ہیں نا وہ لک دینے میں۔ اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو سمپل بھی رکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ان کو آپ فینسی بھی رکھ سکتے ہیں۔ بلیک نیل پینٹ اور وائٹ نیل پینٹ جو ہے نا وہ آپ کا آپشنل ہے۔ تو جناب آپ کو کیسا لگا میرا یہ آج کا جو ٹرک ہے، یہ آج کی ٹرک کیسی لگی ہے آپ کو؟ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے، اور آپ نے میری ویڈیوز کو لائک بھی کرنا ہے، اور اگر میرے بولنے میں، میرے کچھ نیل آرٹ کرنے میں کوئی غلطی ہے تو مجھے وہ بھی بتانا ہے۔ تو جناب اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ملتی ہوں آپ کے ساتھ نئے ڈیزائن